Shalom, shalom, watu wa Mungu. Naitwa Apostle Johannes John. Nikaribishe kwenye madhabahu ya Shining Star Heaven Embassy. Mtu wa Mungu kote kule uliko na unakonisikiliza, Mungu ametupa neema ya siku ya leo kukutana pia kwenye darasa ambalo nimeliandaa na ninahitaji tujifunze mambo mengi sana kuhusu masuala ya rohoni, lakini pia kutembea katika utakatifu, kutembea katika njia ya kupendeza Mungu, kuwa na matokeo makubwa, lakini pia kutambua historia kubwa ya maisha tunayohitaji kuyatengeneza hapa duniani. Leo tuna mada nzuri. Mada ya leo nasema hivi kwamba haya 7 kila Mkristo anahitaji kukombolewa nayo. Haya 7 kila Mkristo anahitaji kukombolewa nayo. Usipokombolewa nayo haraka, ina maana kuna possibility ya kuja kuumia, kuteseka na kuishi maisha yasiyompendeza Mungu, na mwisho wa mwisho kinakuaga kilio na kusaga meno. Sasa kitu cha kwanza unachotakiwa kukombolewa nacho ni mawazo hasi na maneno yasiyofaa. Kwa sababu ukisoma kitabu cha Mithali 18:20-21 anakuambia kifo na uzima huwa katika nguvu ya ulimi, na wale waupendao ulimi watakula matunda yake. Lakini pia ukisoma kitabu cha Mithali 6:12 utaweza kugundua. Kwa hiyo unapozungumza kwa usahihi, unaponena maneno sahihi, unapotembea katika njia ya kuwaza mambo sahihi, kunena mambo sahihi, kufikiri mambo sahihi, kuna uwezekano mkubwa wa kupata matokeo sahihi ya kimungu. Nikiwa na maana gani? Mungu ni Mungu anayechunguza mioyo na kujaribu viuno. Na ukigundua kwamba moyo wako, fikra zako, mawazo yako na hisia zako haviendani na jinsi Mungu anavyohitaji, ina maana kuna possibility ya kutompendeza Mungu na kuishi maisha yasiyompendeza Mungu. Lakini kitu cha pili ni kutosamehe na uchungu na majuto. Watu wengi, Wakristo wengi, tunaishi hapa duniani, tunamtukuza Mungu, tunaimba, tunafunga, tunakesha, lakini bado hatujasamehe, bado tuna uchungu na bado tunaishi maisha ya majuto. Sasa mambo hayo yote ina maana yanatengeneza uwezekano wa kutokuja kumpendeza Mungu. Kwa sababu gani? Mathayo sura ya 6 mstari wa 14-15 anakuambia msipowasamehe wao makosa yao, na nyie msijue kwamba Baba yenu wa mbinguni atawasamehe makosa yenu. Kwa hiyo nataka nikwambie, kusamehe ni kitu ambacho hakihitaji kwamba wewe mtu akuombe msamaha ndo usamehe. Hapana. Kusamehe si kitu ambacho kwamba ni kwa sababu mtu amekosea, ni kwa sababu mtu hajawa tayari kuja kukulilia na kusema mimi nimekosea, basi usamsaha. Unaposamehe ni faida yako unayesamehe. Unaposamehe ni kwa maslahi yako, kwa sababu unapomtunza mtu ndani unamuondoa Mungu. Maana maandiko yanasema mpe Mungu moyo wako, maana ndiko zinakotoka chemchemi za uzima. Lakini kitu cha tatu ambacho kila Mkristo anahitaji kukombolewa nacho, na ni kitu ambacho kinaumiza Wakristo wengi na wanaondoka kwenye imani, ni ile hali ya imani potofu, lakini pia isiyoendana na maandiko. Watu wengi tuna imani, tunaomba, tunafunga, tunakesha, lakini hatutaki kusimamia maandiko. Yesu mwenyewe kipindi anamshinda shetani, alimshinda kwa maandiko. Ukisoma kitabu cha Mathayo sura ile ya 4 mstari wa 1-14, anawaambia imeandikwa mwabudu Mungu peke yake, imeandikwa msujudie muamini yeye Mungu peke yake, imeandikwa usimjaribu Mungu wako, imeandikwa mtu hatoishi kwa mkate tu bali kwa kila neno linalotokana na Mungu. Lakini watu wana imani potofu kwamba shetani ana nguvu kuliko Mungu. Watu wana imani potofu kwamba hawawezi kuishi bila kinga za kichawi. Wanaenda shuleni, wanaenda kwenye biashara, wanaenda kazini, kila mahali wanakokwenda. Lakini kitabu cha Isaya 44 mstari wa 24, 25 na 26 inasemaje? Mungu ni Mungu anayezitangua ishara za waongo na kuwatia wazimu waganga na kurudisha nyuma wenye hekima yao na kufanya maarifa yao kuwa ni upumbavu. Lakini pia Mungu anakuambia, ukisoma kitabu cha Isaya 49:26 anakuambia Mungu wote wanaokuonea atawalisha nyama yao wenyewe na kulewa kwa kunywa damu yao wenyewe. Kwa hiyo Mungu ni Mungu anayeweza kubadilisha chochote. Kwa hiyo woga, wasiwasi, mashaka na kumwamini shetani kwamba ana nguvu na kuanza kutembea na kinga za kichawi au muda mwingine hirizi, hayo yote unabeba takataka. Kwa sababu gani? Hebu niangalie. Unawezaje kuamini mti kwamba unaweza kukuongoza na kukulinda na wakati haujakuumba?
Nataka nikwambie hichi kitu kimeumbwa na wewe umepewa nguvu kuliko hayo yote. Sasa kwa nini uyaamini? Wengine wanamtegemea simba. Sasa simba ameumbwa, lakini wewe mwanadamu umepewa upendeleo. Sasa kwa nini simba umpe nguvu na mamlaka ya kuwa na nguvu kuliko wewe? Kuna vitu vingine tunafanya, tunaamini, tunabeba kwenye maisha, lakini havina thamani na havijapewa mamlaka zaidi yetu. Kumbuka sisi tumeumbwa kwa mfano na kwa sura ya Mungu. Mungu ni mwenye nguvu. Mungu ni Mungu ambaye ameumba kila kitu. Kwa hiyo unapojilinganisha au kubeba kitu chochote kisicho cha kimungu, unapoteza muda, unapoteza thamani yako kama mwanadamu ambaye umeumbwa kwa mfano wa Mungu. Lakini pia kuna wengine wanaamini kwamba wachawi wana uwezo zaidi ya malaika, wana uwezo, majini yana uwezo zaidi ya malaika, na uwezo zaidi ya Roho Mtakatifu. Hapana, Roho Mtakatifu yuko mahali popote, saa yoyote, muda wote. Dakika hii anaweza kuwa taifa lolote, muda wote, saa yote, tena kwa wakati mmoja akafanya mambo tofauti. Kwa hiyo huwa tunasema Mungu ni omniscience, anao uwezo wa kufanya kitu kile kile sehemu tofauti tofauti. Lakini giza au mchawi au jini au mapepo lazima yasafiri yaende. Kwa hiyo lazima uelewe kwamba malaika wana nguvu, Roho Mtakatifu ana nguvu, na Mungu wetu na Baba yetu ana nguvu kuliko kitu chochote. Lakini bado wengine hawajasamehe na wanahitaji kusamehewa. Kwa hiyo unapoacha kusamehe, hiyo ni imani potofu. Anza kuamini maandiko na tembea nayo, na kupa uhakika utapata matokeo. Lakini kitu kingine cha nne ambacho ni kitu kinachowaua Wakristo wengi wanachohitaji kujikomboa nacho, ni kitu kinachoitwa mashaka na hofu kwa shetani. Watu wengi hapa duniani tupo tayari kuomba maombi ya vita, ya kupambana zaidi kuliko kumtukuza Mungu. Maandiko yanasema mtii Mungu na kumpinga shetani. Kumtii Mungu ni kufuata sheria yake. Kumpinga shetani ni kuacha dhambi. Dhambi ukiacha, shetani hana mlango. Kuna vitu tunafanya kwenye maisha vinatengeneza milango. Sisi wenyewe ndo wachawi wa maisha yetu. Sisi wenyewe ndo mashetani wa maisha yetu, kwa sababu tunafanya vitu visivyompendeza Mungu, alafu tunahitaji Mungu atubariki. Nataka nikwambie hivi ya kwamba hatuwezi tukatumia kanuni za shetani kumpata utukufu wa Mungu. Hicho kitu hakiwezekani. Tunapokuwa tusamehe, tunapokuwa tunaogopa, tunapokuwa tunabeba hirizi, tunapokuwa tuna imani potofu, tunapokuwa tuna mawazo hasi, hayo yote ni milango ya shetani. Tunapokuwa tunaangalia michezo ya giza, picha za giza, sinema za kichawi, picha pornography, hayo yote yanatengeneza tuzidi kupotea. Lakini kitu cha tano ni maarifa madogo kuhusu Mungu, kuhusu Roho Mtakatifu, kuhusu Yesu. Mimi nina vitabu namna ya kumsalimia Roho Mtakatifu, namna ya kutembea naye, namna ya kumjua malaika vizuri, Yesu vizuri, Mungu vizuri. Unapomjua Mungu aliyekuumba, ina maana utakuwa mtoto wake. Sasa huwezi ukawa ni mtoto wa Mungu alafu umjui vizuri. Watu wengi ndio bana tunateseka, rafiki zangu, tunahangaika, tunasumbuka kwa sababu yule baba yetu, yule kiongozi wetu Yesu Kristo, yule gavana na rafiki wetu Roho Mtakatifu hatumjui vizuri, ndio maana tunateseka. Lakini kitu cha sita ni kutojua kusudi la kuumbwa kwetu. Tusipojua tumeumbwa kufanya nini duniani, hatuwezi tukawa chochote na kutimiza malengo makubwa hapa duniani. Leo anza kujua kusudi la maisha yako. Anza kuchunguza kupitia ndoto zako. Anza kuchunguza ni mambo gani unayapenda kuliko kawaida ambayo yanamtukuza Mungu. Anza kuangalia ni mambo gani ambayo unaamini Mungu ameweka ndani yako. Ni kipawa gani ambacho Mungu amekiweka ndani yako, kwa sababu kusudi lako liko ndani yako. Tunachokusaidia ni kuanza kugundua, lakini unacho kusudi la Mungu lipo tangu kuumbwa kwako. Kwa hiyo huwezi ukalitoa sehemu yoyote, ila limo ndani yako. Ila kazi yetu ni kuhakikisha unalitambua, unalijua, unaliamini, unaanza kulifanikisha, na unakuwa nyota hapa duniani. Lakini mwisho kabisa ni kutojua, amini, na kuwa na tabia sugu na hatari kwenye maisha. Watu wana tabia sugu, ndio maana tunajikuta kwamba tunaishi maisha yasiyompendeza Mungu. Tunaishi maisha ya mateso, tunaishi maisha ya majanga, tunaishi maisha yasiyompendeza, na tunazidi kuumia kwa sababu ya tabia sugu. Unapenda ulevi, unapenda uzinzi, unapenda ushoga, unapenda mambo machafu, unapenda matusi, unapenda vitu vibaya. Waefeso inasema mtu yeyote aliye
ndiye wa dunia, ina maana bado ana imani potofu, bado anafanya vitu vya ovyo. Leo anza kubadilika rafiki yangu. Unapoteza muda kwa kutozidi kumpenda Mungu, kumjua zaidi na kumtumikia. Kumbuka unahitaji ukombozi. Anza kufanya haya niliyokufundisha, maisha yako yawe ya thamani. Tuna vitabu, tuna ushauri. We love you in Jesus.